kaninyong tanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, ugmayong adlaw, kaninamat. Unahon ako ang mga pagpasalamat. Una sa atong Governor Manny Piñol, sa atong Vice Governor Efren Piñol, kay ilaming gipahuwam og stage, microphone, suga, kuryente, tanan, para makahatag og mensahe sa inyo karong hapon ug makauban mong tanan karong hapon dinhi sa probinsya sa North Cotabato ug dinhi sa syudad sa Kidapawan. Daghang salamat kaninyong tanan sa inyong oras ug panahon. Daghan sa inyo ang wala pa'y paniudto, wala pa nagmerienda, samot nang wala pa'y panihapon. Wala lang na panihapon. Tungod kay gihatag ninyo ang inyong adlaw, ang inyong oras, ug ang higayon para kanamo ug para sa ako aron makahatag ko og mensahe para sa mga senators sa Duterte ug sa PDP ug para sa atoang nasod. Daghan kay salamat mga kaigsuonan nako dinhi sa probinsya sa North Cotabato. North ba o Cotabato na lang? Ginatanggal na ninyo ang North? Dili! Murang North and South Korea. Magpasalamat ko gikan sa ako personal, sa